हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलर थिबे आमे माने भी भलर अछु मोर एक नुआ फेस ब्लॉग को स्वागत करूछि चलंतु आज रही सुंदर वीडियो टी आरंभ करिबा आपण मानकु शुभ सखाळ सांगा माने मु सखाळ सखाळ वीडियो टी आरंभ कर देछि मोर नुआ सखाळर वीडियो को आपण मानकु ढेर सारा भल पाइबा आ वेलकम करूछि आ वीडियोटी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे ना सांग मैंने आपण मैंने मु कहना कहि गाधे पिधे सारी ठाकुर पूजा काम भी सरी गला किंतु खाई नहीं कहीं आपण मैंने भावुवे ना आबे टाइम आसिकी 8:30 पाखापाखि हो गला किंतु खाइबा को इच्छा होनी मन भी भल ना माने मु जो डाल धरुची से डाल भांगुची भगवान केते परीक्षा नौचंती मु सेई कथा भाबुची आउ समस्त थिना समस्त मन कथा खुलिकी कहि दउचंती मु देखुची प्राय वीडियो रे समस्त कहउचंती किछि किछि कथा मु भी कहि पारु नाही आउ किछि कथा भी सोशल मीडिया रो छाड़ीबा कथा नुहे काहे कि ना जा भी हो भीतर किछि माने आमे किछि कथाटा रखिबा दरकार सब एमिति कहिबा उचित बोली मु मने करू नाही जा भी मु कहिबी आपण माने तो मो परिवार आपण माने निश्चित कहिबी आ प्रॉब्लम टा कोन हेछि आ कोन पई एते टेंशन अछु आ से तो सखाळे खाइकी चा खाइले रुटी करथिले रुटी माने कोन रुटी पिठा करथिले पियाज पकेई करथिले खाई गले ठंडा टिके लागुची आ सांग माने किछि खराब जदी हुए आगु किछि भल निश्चित हबो सेथि भाई भगवान परीक्षा करंती माने ये धैर्य धरी की रही पाछि कि नाही बुझले ना सांग माने सेमते हमर भी परीक्षा करूछंती भगवान आउ कौन हेछि काली राति रे घटना मु आपण मानु तो कहिबी मु कहली ना आपण माने मो परिवार मु तो सब किछि कथा आपण मानु साथरे शेयर करूची आ ए कथा कोन पई लुचेबी आपण मानु कहिबी आ तापर आपण माने जानि रखंतु ए घर आमे छाड़ी दउचु बहुत जल्दी आउ नुआ जगह को शिफ्ट होबो आ से को पटर माने केते दूर आपण माने आ गुटे ब्लॉग रे देखिबा को पाइबे जेतबे आमे जिमु से जगह को आ मु भी कलियता रही पारे न रही पारे एमती कथा तापरे माने मनीष रोजगार करूचंती पेट पाई आ मु सेथि पाई एठी पड़ी की रहिथिली पिला छुआंग पाई घर पाई आउ आपण माने भलो भाबरे मो घर देखि नांती मु घर पाखरे रहिले वीडियो फास्ट टू लास्ट पर्यंत आपण माने देखिबे हम घर रो वीडियो हमर हाँ घर अच्छी जगह अच्छी किंतु माटी घर आउ आजबेस्ट घर आ से घर भी बहुत परिस्थिति माने खराब हे गलानी से घर आ घर भलिया येनी आजबेस्ट घर जान ना माकड़ फांगर डेई फुटी फाटी की हेलानी समस्ते पैसा पाई काम करूचंती आउ सेमिति आमे एठी पड़ी की रहिचु आउ पिला माने एठी पढुथिले सेमिति पैसा बेसी खर्च हैला सेथि पई आपण मानु तो ब्लॉग माध्यम रे कहिछि आउ जने पिला हैसिना पढै हबो दी जण पिला पढिले एठी सब जिनिस किना जो चाउळ मु किनुथिले 28 टका रे एइसाते सेई चाउळ मु 50 टका किलो रे किनि खाउछि माने हमर एठी अधिका खर्च होउछि काहे कि ना इनकम 5 टका हेले 10 टका हमर खर्च होउछि आउ आपण मानु तो से सब कथा किछि कहि नथिनी मु आज आपण मानु कहूछि सेमिति राति रे किछि घटना हैला भले मु सेति पई आपण मानु जणौछि न हेतिले मु आपण मानु काहे की जणै थांती आउ मु को परिस्थिति रे रहिछि काहे की रहउछि से कथा आमे जानिछु आपण माने तो जानि नथि आपण मानु कहूछि सेही पैसा गंडाक पई मु एठी पड़ी की रहिछि मो पिला माने भलर खाइबे भलर पिंधिबे सासु ससुर अछंती से माने भल खाइबे कि भल पिंधिबे हेति पई एठी आमे पड़ी की रहिथिनु घर फर खंडे बनेउ मो स्वामी हला एका से इनकम करले 6-7टा पेट पुसीबे जने लोक 6-7टा पेट पुसीबे आउ देह पा भल मंद हेन तेन आपण माने तो जानिथिबे
ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମର ସଂସାରଟି ଚାଲିଥିଲା ହଠାତ୍ ଏଠି ଆମର ରହିନୁ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ତ 11 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରୁ ସିଏ ରହିଲେଣି। ଆଉ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି ନା, ମାଲିକ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଏ, ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ କାଲି ଫୋନ କଲୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବଜାର ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମାଲିକ ତାର ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ସେଠିକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ବସି ପଡେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ହେଲା କାଲି ଫୋନ କଲେ ପଇସା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ଦାଦା ପଇସା ଟା ପଠେଇଲନି କି? 2 ତାରିଖ ଦଉଥିଲେ, 2 ତାରିଖ ଆସି 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଇସା ଆମେ ମାଗିବୁ ନା, ଆମେ ତ କାମ ପାଇଁ ଇନକମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ପଇସା ନବୁ। ଆପଣ କଣ ମାଗଣା ମତେ ଦଉଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ କେହି ତ ଭଡା ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନର୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ଭଡା ତ କେହି ଏ ସାଥ ଆସିନାହାନ୍ତି। 2 ମାସ ତାଙ୍କର କାଲି କତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାମ। ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି କତିରୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭଡା ତ ନେଇନାହାନ୍ତି କେହି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଡା ନେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେବି କହିଲେ। ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାମ ଟା ଯୋଉ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ନର୍ସ ସବୁ ଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପଇସା ତ ଦବ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ଛାଡ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତମର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଛାଡିଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ନୁହେଁ, ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାର। ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏଟା ମାଲିକ ଘର ପର ଘର ଆମେ ପଡିକି ରହିଛୁ, ସେମିତି କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ, କେବେ ଭାବି ନାହୁଁ। ସେମିତି ଭାବିଥିଲେ ଏ ଗେଟ୍ 2 ସାଇଡ ର ଗଛ ପତ୍ର ମାଟି ମୁଁ ନିଜେ ପଇସା କିସାନି ଦେଇକି ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର 2 ଟ୍ରିପ ପକେଇନି ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ହେନ୍ ତେନ୍ ଯାହା ଆମେ କରିବା କଥା କରିନୁ। ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପର ଭାବିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମଣିଷ ବଡ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ଆମକୁ ଦିଏ? 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ପାଏ। 6,000 ଟଙ୍କା ବଡ ଲୋକିଆଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପଇସାର ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେନି, କେତେ ଆଡୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆଡୁ ହେଲା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର କାମ କରିଛି, ମୋର 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ତମେ ମତେ ଦବ ନା ଦବନି ଫେରେ? ସେଇ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଠାରୁ ଆମ ମନ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ନା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଇସା ପଠା ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଲାଣି, ମୋର 2ଟା ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢୁଆ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଦିଆହବ। ଆମର 2ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ପଇସା ଦଉ, ଘର ଚଳେ। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ କହିନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି କହିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମୋ ଘରର କଥା ଅଛି। ଆଉ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପଡିକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ କୁଆଡିକି ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ ନା, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିନି, 2ଟା ରୋଷେଇ କରିନି, ସିଏ ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଫେରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ସାଥେ ସେ ଏକା ହେଇଯିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯିବି ସେ ଏକା ହେଇଯିବେ, ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆଉ ସବୁଆଡେ ଦେଖିତେ ହଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲାଣି ଆଗରୁ, ଆଉ ଘଟୁଛି। ଆଉ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ତାର ଉଲ୍ଟା ହଉଛି। ଯୋଉ ଡାଳଟା ଧରୁଛି ସେଇ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଯାହା ମୋ ମନର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ? ଆଉ ଉଠ ଗୁଡାକ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ହାତେ ଲମ୍ବାରୁ ମୁଁ ଜୀବ କାଢିକି ଇଏ କରୁଛି, ଖାଇ ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ରୋଷେଇ ବାସ ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି କଥା କହିତେ କହିତେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବେଶୀ ବଡ
ब्लॉग बनैबी नाई आउ जहा किछि रहिला मु आपण मानकु नेक्स्ट ब्लॉग रे कहिबी। सांग माने मो मनर कष्ट तो मु आपण मानकु कहली जदि मो वीडियो भलो लागिथिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबे नाही पाखरे थिबा बेल बटन टे दबे दे मो नोटिफिकेशन आपण पाखरे जल्दी पहुंची जिवो जेबे वीडियो पोस्ट करिन सर्व प्रथमे आपण माने देखि परिबे। जदि आपण माने चैनल नुआ छ नीलिमा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करन जदि आपण माने सब्सक्राइब करदि आपण माने मु हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। आपण को भल पाइबा आशीर्वाद मो ऊपर मो परिवार पर एमती रखि थांतु आगु जीवा पई मते बहु मात्रा सपोर्ट करन आपण को सपोर्ट बिना किछि नुए आउ आपण सपोर्ट मते करंतु मु आउरी आगु को जाए। आज वीडियो टी एडी एंड कछि नेक्स्ट वीडियो आपण माने सहित देखाबो। नमस्कार जय जगन्नाथ।